আবার জল দেবো আমরা জল বলতে হালকা জল দেবো দিয়ে এগুলো রাখেন নেক্সট টাইম আবার দিলে পর আমরা কেমিক্যাল খুব দিয়ে দেবো এটা দিলে আরামসে হতো জল আর অলরেডি একটা দিকে তাদের কাম আছে না করলে তার Nas mana pun dia mau kok kalau saya sana yang berkelas ওয়ার্কম্যানশিপ মেস্তুরি ঠিকমতো কিউরিং করছে না স্যার বিল্ডিংয়ে তো ঠিকমতো কিউরিং না করলে আপনার সিমেন্টে আপনার শুকাইব না আপনি দেখেন দাঁড়িয়ে করে দেখেন এটা এটা ওয়ার্কম্যানশিপে স্যার একটু আমি অস্বীকার করতাম স্টাফ ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত কিউরিং ঠিকমতো না করবো জলকে এদিকে গিয়ে নিচে বতো নিয়ে যাও হ্যাঁ নিজে অনেক তো আর কত না অনেক তো এটা ওই কিটাজন দিয়ে দিছে এটা তো আমরা বাইরে পড়বো নি জল কত কল্পনা করে মুভি বানাতে দিছে আর नायखर नायै नुजाखा सादग जेनुंगमानि आबो फारजें नुका बर तामो एकटा केमिकल जुआखे रोजा दा बिसिंग जेवो नुनाय र नुका जे ति कालायै सात फादु ति कालाय अमायके नुका वाल गमाबो फारजें अमाय नुका कक साका डिपार्टमेंट बर बाय कक साका बक सावो आपना केमिकल दै बंनि जे टेक्निकल जेदा तंगमनि बर कक साका के खायनाय ताइति हागुला खानाय के आ बाय तो साइमी बाहायजे ननो तो कक सानाय डिपार्टमेंट कक सानाय साइ और पता तामो जिनिसटा तामो खुजा कम करगा अब जिसता नानि हनै मासो लायगा दा बायनो जे बिल्डिं सामने आबरो जाते ति हायबाथै अमायके नानांगमानि माहायके मुजलि अमायके नायगेना बक डिपार्टमेंट तामसा डिपार्टमेंट कक साका कक्सा बर अपन साफिरो आपना ठीक खायनाय नायगेना बाइके ठीक गया जादके तो अंगिया ठीक ना जाने के तो ककरि नायगेना ताम खायना बुस्तांनि 27 तारिखआव उद्बोधन होनो अमरके बुसु जरतै दङ सार
Ubrani abo knowledge kono idea kari ang tahu jara buron hanik khnaya ko abo ani kono idea kari. Masa.